अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्त्राम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारी रुमापुत्रः कौञ्चारातिः षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मगणाधीशपूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मनिदयानि यः पठेत् प्रत्युष श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रयानिति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्रं संपूर्णम्। स्वर गायत्री कुलकर्णी।